Pero en esta tarde quiero hablar del tema firmes en la fe. But today I want to talk to you about being firm in your faith. Debemos de estar firmes en la fe, en lo que creemos. Need to be firm in our faith and what we believe. Y hay un pasaje en la Escritura que quiero compartir con ustedes. And there's a passage in the scripture that I want to share with you today. Y está en la carta a los Hebreos capítulo 13, And it's in the book of Hebrews chapter 13. el versículo 9. And we're going to go to verse 9. Dice de la manera siguiente. And the word reads this way. Carta a los Hebreos capítulo 13, versículo 9. The letter to the Hebrews chapter 13 Y verse dice 9. así: And it reads this way. no os dejéis llevar de doctrinas diversas y extrañas, porque buena cosa es afirmar el corazón con la gracia, no con viandas, que nunca aprovecharon a los que se han ocupado de ellas. Tenemos un altar del cual no tienen derecho de comer los que sirven al tabernáculo, porque los cuerpos de aquellos animales cuya sangre a causa del pecado es introducida en el santuario por el sumo sacerdote, son quemados fuera del campamento, por lo cual también Jesús, para santificar el pueblo mediante su propia sangre, padeció fuera de la puerta. Salgamos pues a él fuera del campamento, llevando su vituperio, porque no tenemos aquí ciudad permanente, sino que buscamos la porvenir. Así que ofrezcamos siempre a Dios por medio de él sacrificio de alabanza, es decir, fruto de labios que confiesan su nombre. And verse 9 reads, do not be carried away by all kinds of strange teaching. It is good for your hearts to be strengthened by grace and not by ceremonial foods, which are now valued to those who eat them. We have an altar from which those who minister at the tabernacle have no right to eat. The high priest carries the blood of the animals into the most holy place in a sin offering, but the bodies are burned outside the camp. And so Jesus also offered outside the city gate to make us, the people, holy through his own blood. Let us then come to him outside of the camp, bearing the disgrace he bore. For he is now who has given us an enduring city, but we are now looking for the city that is to come. Through Jesus, therefore, let us continually offer to God sacrifice of praise through the fruit of the lips that confess his name. Amén. Amen. Firmes en la fe. Firm in our faith. Dígale a su vecino, debemos de estar firmes en la fe. Tell your neighbor, we need to be firm in our faith. Y ese es el consejo que el apóstol Pablo nos da. And that is the advice Apostle Paul gave to us. Si vamos a considerar que él fue el escritor a esta carta, If we're going to consider that he was the writer to the scripture, pero no sabemos si el apóstol Pablo fue el que la escribió. but we're not truly sure 100% if he was the full author of Pero this. sí lo que nosotros podemos saber y poder aplicar a nuestra vida But what we do know and we're able to apply to our life es que nosotros no nos debemos dejar llevar por doctrinas diversas we are not to be led astray by different doctrines that are not correct. y extrañas. And different ones that could be weird or different. Hoy en este tiempo nosotros tenemos un grave problema dentro de la iglesia Today we have such an incredible problem within our churches que ha comenzado a afectar la vida de cada cristiano, that has started to affect the life of every Christian believer. y es el hecho de que han surgido falsas enseñanzas en el seno de la iglesia, And it's the fact that different religions have appeared or beliefs amongst the people of God. numerosas enseñanzas extrañas, Numerous strange teachings have come. y eso es lo que nos está advirtiendo aquí en esta carta Dios, And this is what God is alerting us to in the scripture. que no dejemos llevarnos por las diversas enseñanzas y doctrinas falsas que hoy proliferan en nuestras congregaciones. And it said, let us not be carried away by the strange teachings that we have heard. Ahora el
apóstol Pablo nos advirtió también de estas cosas o estas enseñanzas falsas So Apostle Paul always gave us an alert about this false teaching. y de los falsos maestros que hoy están proliferando dentro de las iglesias. And of the false teachers that are now coming amongst the church. Cuando yo veo la escritura, When I see the scripture, me doy cuenta de que este problema no es un problema de la actualidad, and I notice that this is not a problem of now, sino que es un problema que viene pasando muchos años atrás but it's a problem that has happened from long time ago. y que siempre han afectado la vida y el quehacer de los cristianos And it's always affected the life and all of the cares of the brotherhood. y que por temporadas se han comenzado a desviar o por épocas se han desviado de la verdad. And by times they have come and strayed away from the teachings. Por eso es que esta carta nos invita y nos impulsa a no desviarnos de esa verdad. And that's why this letter teaches us and wants to strengthen ourselves so we don't stray away. El apóstol Pablo dijo estas palabras, Apostle Paul said these words. porque yo sé He says, because I que know. después de mi partida entrarán en medio de He vosotros said, because I know that after I have left, amongst you they will come. lobos rapaces The wolves who will take wild notice. que no perdonarán al rebaño. That will not forgive and take what is theirs. La epístola a los hebreos So then the Apostle Paul writes this word. es una carta que va dirigida a un grupo de personas, This is a scripture that is straight for a group of people. es decir, creyentes en Jesucristo, This is a group of people that were believers in Jesus que Christ. venían o que eran de origen judío There was people that were truly Jews. y en medio de sus iglesias In midst of their churches, estaban proliferando las enseñanzas de corte judaizante they were teaching this different types of strange teachings amongst the que Jews. estaban afectando la vida de estas personas. And they were truly affecting the cares and the life of each person. La enseñanza que estaba en estas iglesias The teaching that was amongst these churches en aquel tiempo in that time afectaba la vida de cómo ellos entendían su forma de vivir la vida cristiana. it affected the way they were rationalizing and understanding the way of life. Y el judaísmo o la doctrina de los judaizantes And the doctrine of the Judaism fue una de las ataques que recibió la iglesia en los primeros años de was su existencia. one of the first attacks that the church gave at the beginning. ¿Y qué es lo que enseñaban los judaizantes? So what did the people taught? Cuando nosotros hablamos de los judaizantes, When we speak about the Judaizantes, quiero aclarar esto, I want to go ahead and straighten this and be able to have you this no understanding. eran personas extrañas a la iglesia, They were not people that were strange to the Christian beliefs, eran personas que pertenecían a la iglesia, but they were actually people that belonged to the same church. pero comenzaron a enseñar ciertas cosas que tenían que ver con la religión judía, And they started to teach different things that had to do strictly with the Jews' beliefs. porque los judaizantes enseñaban Because the people that truly believe in the Jewish teachings, que para poder ser salvo una they persona taught that if in order for someone to be saved, era necesario practicar las reglas y los ritos ceremoniales del Antiguo Testamento. they taught that it was truly necessary for a person to be saved to practice all of the ceremonies that were taught in the Old Testament. En otras palabras, lo que ellos enseñaban era esto. In other words, that they were teaching the people these things. Ok, si tú quieres ser salvo, If you want to be saved, tienes que practicar lo que los judíos han practicado por años. then you need to be able to practice what the Jews have practiced for so long. Y ahí estamos hablando de practicar toda la ley como la circuncisión y todas esas ceremonias que hacían en el judaísmo. And we're talking about practicing all of different traditions such as circumcision and all that the Jews practice. Y de ahí se desprende esto. And from there is where we have this that is growing Acerca de las viandas, according to the different types of meats, los alimentos. the different foods that they were able to eat. Porque en la ley mosaica, Because in the Mosaic law, ellos tenían regulaciones para todo lo que ellos hacían, they had regulations for everything that they did, incluyendo la alimentación. including their
foods or anything that they ate. Muchos de ellos enseñaban Many of them were teaching this, que era importante seguir y cumplir estas regulaciones, that it was solely important for you to follow these regulations and these laws. aun cuando ellos entendían en teoría que Cristo había cumplido en sí todas estas reglas. Although they had understood by theory that Jesus had broken all these laws already. Entonces nos encontramos con un problema. So then now we are confronted with a problem. Esta gente tenía esa falta de identificación. So now we have a group of people that had no identity. En otras palabras, no se habían definido en quién creer. So in other words, they had not defined themselves who they truly believed in. Creer en Jesucristo If they wanted to believe in Jesus o Christ seguir practicando los ritos de la ley. or continue to practice the different rituals of the law. Y por esa razón hoy nosotros en nuestro tiempo, And that's why now in our time, cuando vemos la proliferación de tantas enseñanzas contrarias muchas veces a la Biblia, when we see the growth of so many different religions and teachings, debemos de afirmar nuestra fe en la palabra de Dios. then it's time for us to stay firm in the word of the Cuando Lord. las cosas hoy se están poniendo un tanto difíciles, Because now that things are getting quite difficult for us. hablando de una infinidad de cosas que afectan el pensamiento del creyente, Talking about a whole bunch of things that are affecting the understanding of ourselves, of our thoughts. debemos de afirmar nuestra fe en Dios. We need to go ahead and stand firm in our strength Hoy in the más Lord. que nunca. Today more than Así ever. que dígale a su vecino, afirma tu fe, So come on, tell your neighbor, come on, stand firm in your thoughts of the porque son Lord. tiempos peligrosos. It says stand firm in your faith because it's dangerous Vivimos times. tiempos peligrosos. We are living in dangerous times, people. Nuestra vida espiritual puede ser afectada por las corrientes que circulan dentro de las iglesias. Our spiritual life can be affected by the different things that surround us. Hay gente que cualquier cosa le dice, eso me va bien. And you know, people listen to things, they're like, oh, wow, that sounds good. Let me do that. A cualquier cosa le dicen, eso me parece que está bien. You know, anything they hear, they're like, oh, that sounds good. Let me do that. A veces el tipo de enseñanza que hoy circulan en las iglesias es, todo va a estar bien. You know, the different teachings that are now circulating is everything's gonna be okay. No vas a tener problemas en la vida. You are not gonna have problems in your life. Tu vida va a ser prosperada en todo. Your life is gonna be prosperous in everything. Es verdad. It is true. Pero en medio de esa prosperidad But in the midst of your también prosperity, viene la adversidad. then adversity also comes. También vienen los momentos de la angustia. And then the moments of anguish also En come. medio de todo eso que Dios nos promete de que nos va a proteger, nos va a guiar, nos va a alimentar. In the midst of all that He's going to protect you, He's going to prosper you. In the midst of all that, Vamos a tener aflicción. we are going to have affliction. Vamos a tener We conflictos. are going to have conflicts. Vamos a tener We problemas. are going to have Pero problems. tranquilos. But you need to be calm. Si nosotros confiamos en Dios, If you trust in the es Lord, decir, si afirmamos nuestra fe en if Dios, you go ahead and stand firm to your las faith, cosas pueden ser diferentes. then things can truly be different. Las cosas pueden cambiar. Things can change. Pero hoy en estos tiempos, But now, here in this time, ¿cómo hay ese tipo de enseñanza de todo va a estar bien, hermano? Tranquilo. and we have these teachings that say everything's going to be okay. Be calm. No te preocupes, no hagas nada, porque Dios te va a bendecir. Solamente tienes que hacer esto. Y bueno, ya usted sabe cómo. And they're like, be calm, and you just need to relax and let God take, and everything's going to be okay. Just follow this, do this. Eso es lo que enseñaban los judaizantes. This is exactly what the people that prosper in the Judaism preached. Estamos en Cristo. They said, we are living now in Christ. Confiamos en Él. We trust Him. Tenemos fe en Él. We have faith in Pero God. si tú quieres ser salvo, según los judaizantes, But they said, but if you want to be saved, according to the people that belong to the Jewish, entonces tienes que practicar los ritos de la ley. then you need to practice all the rituals that are practiced by the law. Esa era la enseñanza de los judaizantes. This was the teaching that the Jews would go ahead and give. Ahora nosotros los que hemos creído en Jesús, But no, those of us that believe in Jesus Christ, ya no tenemos ritos. we no longer have rituals. Ya no practicamos los ritos que antes practicábamos. We no longer practice the rituals that we used to practice. Ya no tenemos que caminar de rodillas 5 millas para
alcanzar el favor de We Dios. no longer need to walk 5 miles in our knees to be able to accomplish God's Ya no tenemos forgiveness. que pactar en algo para alcanzar un beneficio de We Dios. no longer need to go ahead and say, I'll give you this so I can receive this from God and make a covenant of that. Si nosotros tenemos fe en Dios, But if we have faith in si God, nosotros estamos firmes en la palabra de we're Dios standing firm in the faith that comes from God, y creemos a sus and promesas, we believe His promises, seremos and bendecidos. we will be A ver, blessed. ¿cuántos son bendecidos How aquí en many esta people are tarde? blessed here in this house today? ¿Cuántos son bendecidos aquí? How many of you are blessed here in Claro this que house sí, today? nosotros somos bendecidos Of porque course we are. confiamos en We are Él. blessed because we trust God. Confiamos en Jesucristo. We trust in Jesus Christ. Usted me dirá, pastor, pero yo me levanté con un dolor de cabeza hoy este día que no aguanto. But you're going to say, Pastor, I have such an incredible headache today that you just can't believe the pain. Bueno, eso se puede ver a muchas cosas. Well, you know, that could be relative to many things. A muchas cosas te puede doler la cabeza. That could be relative to many reasons why your head hurts. Comenzando por una cortada que te diste quizás en tu dedo. Maybe you cut your finger and that's why. O por lo que comiste esa noche. Or maybe something that you ate last night. O por lo que pensaste de tanta bronca que tenías en tu cabeza y te acostaste y que no Oh, pudiste all dormir. those thoughts and that were going through your mind, racing through your mind, and that's what caused all that pain. Pero aún así, hermanos, somos bendecidos. But even then, we're still blessed, church. Porque a pesar de con esa fatiga en nuestro cuerpo, estamos con vida. Because even though we have that fatigue in our body, we are here and we have life. Y lo más poderoso es que tenemos la vida de Dios en And nosotros. the most powerful thing is that we have the life that Jesus Tenemos Christ el regalo gives. de la salvación. We have the gift of salvation. Así que debemos de estar contentos, So we felices, need to be happy, rejoiced in Christ. alegres. We need to be happy. Aunque a veces tengamos la cara un poco media triste, hay que sonreír. Maybe if you're sad and you're frowning, smile. Aunque estemos cansados. Even though you're tired. Porque Dios Because God, nos ha dado promesas. He has given us promises. Promesas poderosas. He has given us powerful Promesas promises. que vamos a disfrutar en esta tierra. Promises that we're going to enjoy here on Y earth. otras que vamos a disfrutar en la eternidad. And others that Eso es we're going to maravilloso. enjoy in eternity. Eso Isn't es He maravilloso. wonderful? Isn't He wonderful? Hallelujah. Pero mantengámonos firmes en Dios. But we need to stay firm in Christ. Esa es la clave, mantengámonos firmes en Dios. We need to stay firm in God. Y eso es lo que sucede hoy, o sea, con tanta enseñanza que la gente ya no cree. Y ahora, ¿a quién yo le creo? And with so many teachings, people say, well, who do I believe in? What do I believe? Hay gente que dice, no, yo de iglesia, mire, no quiero saber nada, porque unos enseñan esto, otros dicen esto, otro lo otro y lo otro, ya estoy más confundido que... And people's like, I don't want to know about churches. One teaches this, one teaches this, one teaches other. I don't want to know anything. I don't care for that. Eso va a pasar. Well, that's going to happen. Está escrito en la Biblia. It is written in the Word. Y si está escrito en la Biblia, And if it's written in the Bible, pues va a pasar. it's going to happen, Y church. está pasando. And it's happening No now. solamente en este tiempo, Not only in this time, sino que también en la época del apóstol Pablo también pasaba. also in the time of Apostle Paul, it also Por happened. eso que Pablo estaba seguro. That is why Paul was so happy and assured. Pablo estaba diciendo, después de que yo me vaya de aquí, And Paul said, you know, after I leave this place, después que ya yo no pueda defender la fe de ustedes, and he said, when I can no longer go ahead and defend your faith, van a venir otros. there others are going to come. Y estos no van a venir a enseñarle cosas buenas. And they're not going to come to teach you good things. Vendrán a hacer pedazos el rebaño. And they're going to go ahead and tear apart the whole tribe and the whole group of people. Traerán enseñanzas extrañas. And they're going to go ahead and bring strange and different Y teachings. eso es exactamente, no solamente hoy, lo que hoy también nosotros estamos viviendo. And it's exactly what we are living now. Hay gente con enseñanzas extrañas por ahí que las sacan debajo de la manga, There are people that are teaching weird things, strange things. They bring them out of their sleeve. porque no vienen de la palabra de Dios. Because they don't come from the Word of No sé de God. dónde se las inventan. I don't know where they invent all these things. La idea de ellos es que hay que mantener a la gente en expectativa, a ver qué nuevo hoy tenemos. They have this idea that you need to keep people in expectation. What is new? What is coming? No hay nada nuevo debajo
del cielo. debajo There del is sol. nothing new beneath the sun. Todo está en su palabra. Everything's written in His Word. Pero hay gente que le gusta sacar cosas nuevas, ¿no? Y la gente busca y sigue esa gente que trae cosas nuevas. A ver qué, el humo santo, no sé qué. You know, and people are searching for new things, and people are putting new things, you know, the holy smoke and all this different weird things. El soplido santo. And then the Holy Spirit blowing. La borrachera espiritual y esas cosas. You know, this wicked, you know, being drunk in the Spirit. ¿De dónde sacan todo ese montón de cosas? Where does all those strange teachings come from? Y la gente va a decir, uy. And people going like, whoa, this is good. Han nadado, están como, And people are just like so surprised and overwhelmed. They're like, wow, this is great. ¿de dónde tiene este poder este hombre, And they're esta like, mujer? where did this man have this incredible power? Y los dejan. Hay una palabra que se utiliza, es no extasiados, sino encantados. And they leave them with this wonderful feeling of delightness that they're so ¿Usted entiende esa happy. palabra encantado? Do you feel that when you're enchanted? Cuando alguien es encantado, aunque le estén diciendo lo contrario, sí. Even though people are telling him, no, that's wrong, they're like, no, yes, yes. Hay un montón de maestros falsos encantando a la gente con sus cosas, locuras que hacen. So many strange teachers teaching different things, and people are being enchanted where they're like, yes, yes. Eso es lo que nos advierte la Biblia. And that's exactly what the Bible is giving us an alert. No te dejes llevar. He is warning us and saying, don't let yourself be ¿Qué taken or carried. sería dejarse llevar? What would it be to have yourself carried to this sort Cuando of una things? persona es dejada llevar o es arrastrada por ese tipo de When enseñanzas, somebody's taken or dragged into those different types of teachings, es porque no hay firmeza en la palabra de Dios. because they have not been strengthened in the Word of God. No hay una definición de lo que ellos creen. There is no definition of what they truly believe. No hay una convicción en Dios. There is no conviction in God. En el tiempo del apóstol Pablo, cuando se escribieron estas cartas, In the time of the Apostle Paul, when all these letters were written, muchos enseñaban que era importante seguir cumpliendo o acatando estos ritos, they said it was so important to be able to continue doing all these different rituals, porque no había esa definición en ellos. because there was truly no definition within them. Y esto afectó tremendamente en aquel tiempo la iglesia. And this truly affected the church at that time. Pero ¿sabe qué? But you know what? Hoy en este tiempo, Now here at this time that we're living in, aún más es impactante. it is even more impacting. Porque la iglesia ya no solamente está en una área determinada como aquel entonces. Hoy la iglesia se ha extendido alrededor del mundo. Because at that time, in the Apostle Paul's time, the church was in a sole place in only one spot. But now the church has separated and expanded to so many places. Y alrededor del mundo siguen surgiendo este tipo de enseñanzas falsas. And all over the world, we have different teachings that are growing and being supported by Christian believers. Por eso que el escritor a la carta a los hebreos And that's why the author of the book of the les Hebrews, dice que he tells them this. buena cosa es afirmar el corazón con la gracia. He says, it is so great to go ahead and camp around your heart and endure in the love of God. No con viandas. It says, not with sacrifices. En otras palabras, con alimentos. It's not with just sacrifices of food En otras palabras, sería con rituales. or any type of rituals that you possibly could do. Y hoy parece que las iglesias se están volviendo rituales. And now it seems that the churches are becoming more ritual. Es un problema hoy día. It is such a big problem now. Pero el escritor a los hebreos nos dice que buena cosa es afirmar el corazón con la gracia, no con viandas. And it says how great it is to be able to firm your life with the love of Jesus Christ and not with pure sacrifices. Aquí las viandas bien podrían significar
Here we could truly say that the sacrifice could go ahead and be a symbol of. Cualquier cosa que nos aparte de la voluntad de Dios. It's anything that separates us from the will of God. Muchas veces hay situaciones que nos suceden en la vida que comienzan a apartarnos de la voluntad de Dios. There's certain things that happen in life, circumstances that start to separate us from God. Vamos a ver algunas de las cosas que a veces nos comienzan a apartar de la voluntad de Dios. Something that would sometimes separate us from the will of God would be, Algunas de estas son los problemas que enfrentamos en la vida. could be the problems that we face in life. En los momentos de desánimo que pasamos también. In the moments when we feel discouraged, Las cosas que nos llaman la atención muchas veces tratan de desviarnos de la voluntad de Dios. those things that catch our attention sometimes go ahead and stray us away from God's will. Hay cosas que a veces parecen que fueran de Dios, There's things that sometimes seem they come from God, pero nos comienzan a apartar de Él. but sometimes they separate us from Bien God. pudiéramos nosotros identificar las viandas que habla el escritor a los hebreos con esas situaciones que vivimos hoy en día. We are possibly being able to identify those things as the scripture brings them to light to Así us. que cuando en su vida vengan esos momentos que lo quieran desviar de la voluntad de Dios, usted diga, momentito, esto no es el camino. When sometimes things come your way and they want to stray you away or carry you away from God, say, wait a minute, stop right there. Esta no es la dirección que Dios me está dando. Oh no, wait a minute, this is not the direction that God has given me. A veces un buen trabajo te puede desviar de la voluntad de You know, Dios. sometimes such a great employment or a job could stray you away from God. Y la gente puede decir, qué bendición es esa. And people can say, wow, this job is such a great blessing. Pero si te está desviando de la voluntad de Dios, eso no, entonces no es de Dios. But if it's taking you away, separating you from God's will, then it does not come from God. Porque el enemigo es astuto para poner tentaciones y poner ofertas que te van a llevar fuera de la voluntad de Él, de Dios. Because the he's very good at trying to provide you with excellent things so that you could stray away from God. Te va a poner oportunidades que dice, ¿y de dónde aparecieron estas oportunidades? He's going to put in your hands opportunities that you're going to say, wow, where did this ever come Se from? te van a abrir puertas en la vida que tú vas a parecer que esas puertas sean puertas de bendición. The doors that are going to open, they're going to say, wow, this is God opening the doors for me. Cuidado, hay que examinar qué son esas puertas y qué contienen detrás de ellas. Be careful, be alert. You need to examine what's behind those doors before you enter. Pero para eso nosotros necesitamos estar firmes en la palabra de Dios. But for that to happen, you need to be firm and trust in the Lord. Firmes en la fe. You need to be strong in your faith. Porque cuando no hay firmeza en nuestra fe, Because when you are not strong in your faith, cualquier camino nos lleva a Roma. any path will take you to Rome. Cualquier camino nos sale bien. Any path will seem okay. A veces en la vida se nos presentan situaciones de tomar atajos. You know, sometimes there are situations that come about where you say, I'm going to take a shortcut. Por aquí salgo mejor, por aquí llego más rápido. And you're like, whoa, this shortcut will take me there faster and it's easier. Hay que examinar ese camino. You need to examine that Pero shortcut. sobre todo, But above all, debemos de estar firmes en la fe. you need to be strong and firm in the faith. Una vez más, ayúdeme y dígale a su vecino, firmes en la fe, brother. One more time, tell your brother that's next to you, we're going to be strong in faith. We're going to be strong. Vamos, repítale, firmes en la fe, mi hermano. Come on, tell him we're going to be strong. We're going to be firm in our faith. Porque el diablo nos quiere sacar de la voluntad de Dios. Come on, tell him, because the devil wants to remove us from our path with the Lord. De muchas maneras trata de sacarnos y ponernos fuera de esa voluntad. Many ways the devil tries to take us away and put us in a different path. Así que es preciso afirmar nuestra fe. So it's precise and mandatory that we need to be strong in our faith. Afirmar nuestro corazón en la gracia de Dios. We need to be strengthened in the grace and the power of God. Porque solamente la gracia de Dios Because only the grace of God puede cambiar el corazón y el curso de una persona. could change the heart of a person or the path of El a corazón person. del ser humano The heart of a human es being transformado por la gracia de Dios. can only be changed by the grace of Por God. eso que la recomendación del escritor a los hebreos dice, oh, no te apartes. That's why the scripture tells us, do not separate yourself from his path. No seas llevado, no seas arrastrado por las corrientes filosóficas, doctrinales que hay proliferando en la vida. Don't be carried, don't be dragged over by different strange teachings that are now being grown amongst the Christians. Y nos invita a firmar nuestro corazón. And it tells us to make sure that our heart is steady and Y
Que ahí past. está la clave del cambio en nuestra vida. Because that is the key to the true change within us. No son los esfuerzos humanos. It is not the human involvement or the strength of the human. No son las habilidades de la gente o de las personas los que cambian la vida o el curso de los demás. It is not the ability of the people that will change the course of your life. Porque ningún esfuerzo humano Because no power or strength of a human being es capaz de transformar a aquella persona que está completamente perdida. that is able to transform the life of a person that's completely lost. Nosotros encontramos en la Biblia We find this in the Word of God. que dice así, The Bible says, tenemos un altar. says we have an altar. En el versículo 10 de esa misma epístola que leímos, And verse 10 from the same scripture that we are reading. nosotros encontramos esas dos palabras, tenemos un altar. We have an altar. Ahora, cuando dice que tenemos un altar, ¿a qué se está refiriendo? When it's saying that we have an altar, what is it talking about? Cuando nosotros encontramos esa palabra en la Biblia, cuando dice tenemos un altar, se está refiriendo al altar del sacrificio de Cristo. It's referring to it, and it says to the altar, it's talking about the altar of the sacrifice. El sacrificio de Cristo es nuestro altar. The sacrifice of Jesus Christ is our altar. Ahora, cuando los cuerpos de los animales eran ofrecidos en el tabernáculo, When the bodies of the animals were sacrificed upon the altar, en el día de la expiación, in the day of sacrifices, solamente en ese día, only in that day, esos animales no eran comidos, those animals were not to be eaten, sino que eran quemados but they were burned fuera del campamento. outside of the camp. La sangre del animal The blood of the animal, era introducida en el santuario it was then introduced into the tabernacle or the temple por el sumo sacerdote. by the holy most high priest. Y ellos presentaban la sangre delante de Dios And the priest will present the blood before God como una ofrenda expiatoria por el pecado. as an offering for the forgiveness of the sins. Y después de eso, And after that, el cuerpo del animal the body of the animal, era llevado fuera del campamento it was taken outside of the camp para ser destruido. so it could be En destroyed. Levíticos capítulos 16, versículo 27, dice de la manera siguiente: In Leviticus, we find the scripture, y sacarán fuera del campamento el becerro y el macho cabrío, and they will take out the animal into the outside of the camp, inmolados por el pecado, and they will be all sacrificed because of their sins, cuya sangre fue llevada al santuario para hacer la expiación, which their blood was taken into the temple to be sacrificed and offered. y quemarán en el fuego su piel, And you will burn in the fire their skin, su carne their beef, y su estiércol. and everything within. Ahora, mis queridos hermanos, So, my beloved brothers and sisters, ellos cuando hacían estos rituales, when they did this type of y lo rituals, quiero conectar con lo que estábamos hablando al principio, so I need to connect this to what we were talking at the beginning. en otras palabras, lo que estaban enseñando los judaizantes a la iglesia, So what people were teaching to the different churches, the people that practice the Jewish beliefs, es que ellos tenían que volver a la práctica de estos ritos, is that you needed to go back and to practice what you have learned in the Old y Testament. por esa razón ellos no podían tener esa definición exacta de lo que era la vida cristiana. And that's why they could not define and identify exactly what the Christian living life was. Como hoy en estos días muchos cristianos no pueden definir lo que es el cristianismo. Like today, there's so many Christian believers that cannot define what truly living the life of Para God is. algunos el cristianismo es simplemente ir a una iglesia. For many, just coming into church is being a Christian, that is enough. Para algunos el cristianismo es simplemente aprenderse unos cantos y levantar las manos. To being a Christian believer, many people believe that just singing and praising is enough. El cristianismo es mucho más que eso. Being a Christian believer is so much more than just El that. cristianismo es un estilo de vida. Being a Christian believer is a way of life and a style of life. En otras palabras, muchas veces no tenemos esa definición exacta de lo que es el cristianismo verdadero. Many times we don't have a true definition of what being a Christian believer is. Así que en el tiempo de la epístola o el tiempo que se escribió esta epístola, So in the time that this epistle was written, in the time this book was written,
Estos maestros enseñaban que tenía otra vez que volver el pueblo a repetir y hacer estos rituales. So now these teachers were saying it is time for you to go back to the old way of life and need to practice the rituals again. En otras palabras, no tenían el entendimiento de lo que representaba Cristo para ellos. So in other words, they did not have the understanding of what Jesus Christ's sacrifice truly meant. Y al menos hoy yo creo que en este tiempo la iglesia tiene que saber qué significa el sacrificio de Cristo. But I truly believe now at time the church truly needs to know what the sacrifice of Jesus Christ Y means. no solamente ser arrastrado por las corrientes doctrinales. And not just being strayed and carried by different teachings that are coming. Tenemos que tener una definición exacta de lo que significa ese sacrificio para nuestra vida. We need to be able to understand exactly what the sacrifice of Jesus Christ means to me, to us. Porque el sacrificio de Jesucristo Because the sacrifice of Jesus Christ, es la expiación suprema it is the true sacrifice que nos limpia that de una cleanses vez por todas. once and En forevermore. otras palabras, ya no necesitamos más rituales. In other words, we don't need any more rituals. Ya no necesitamos más cosas extrañas dentro de la We iglesia. don't need any more strange teachings within the church. Solamente conocer y saber que ese sacrificio me hace acepto delante de Just Dios. being able to know that that sacrifice cleansed me and set me free and being before the Lord. Que la sangre de Jesús That the blood of Jesus me Christ limpia de todo pecado. cleanse me of every sin. Que eso fue el sacrificio supremo. Because this was a true sacrifice. Y eso es lo que venía a representar en aquel tiempo. And that's exactly what they were trying to represent at this time. Cuando los judíos o los hebreos llevaban sus animales para ser sacrificados en el tabernáculo, en el templo, When the Jews would take their animals to be sacrificed within the temple, estaba significando it was a symbol for them. que aquellos animales que ellos llevaban para ser presentados delante de Dios, That these animals that they took to be presented before the Lord, a las puertas de la ciudad, to the entrance of the city, a las entradas del tabernáculo, when they went ahead and entered into the tabernacle, venía a representar lo que Jesucristo hizo en la cruz del Calvario. it was a symbol of what Jesus Christ did on the cross for us. La sangre no fue llevada, o mejor dicho, la sangre de Jesús no fue llevada por sacerdote humano The blood of Jesus Christ was not taken by any human priest al altar del templo, to the altar of the temple, como se hacía en el judaísmo. as it was done in the beginning of the belief in the Jews. En el tiempo del judaísmo, And the time of the Jews, ellos sacrificaban los animales they sacrificed the animals. fuera del campamento They would sacrifice them outside of the camp. y después llevaban ese animal ya muerto fuera de la ciudad. And then they would take the animal that was dead and put him outside the camp. Y el sacerdote llevaba la sangre y la presentaba en el altar, se la presentaba a Dios. And the priest will take the blood and present it into a sacrifice within the temple to God. Pero este sacrificio, But this el sacrifice, sacrificio de Jesús, but the true sacrifice of Jesus Christ, no se necesitó ningún sumo sacerdote there para was no presentarla. need of any type of priest. ¿Está agarrando la idea? Are you grasping the idea? Como hoy en este tiempo How now at this time, y también en aquellos tiempos, and also within that time frame, como las personas, los creyentes, how the people, the Christian believers, eran llevados they were taken or carried a practicar rituales to being able to practice different rituals, para recibir la gracia de Dios. to receive the grace of God. Exactamente lo mismo hoy en esta época. It is the same thing that happens now in this time. Los cristianos tienen muchos rituales, The Christian believers have so many rituals, muchas prácticas many practices que no son bíblicas. that are not biblical. Alrededor del mundo All over the world, hay prácticas, there's practices, rituales rituals que no vienen de la palabra de Dios. that do not come from the Word of God. Una conocida de nosotros, One that is known to us, la que le llaman la declaración positiva.
It's that positive declaration. Declara que esa casa es tuya. Declare that that house that is there is yours. Y el cristiano está todos los días que se levanta en la mañana a la casa del vecino, esa casa es mía. And then the next day that the Christian believer gets up, he looks at the neighbor's house and says, that house is mine, that house is mine. Pasan los años y todos los días, esa casa es mía. And the years go by and the Christian believer still says, that house is mine. Y cuando lo va a visitar, And when they ever visit the neighbor, entra a su puerta y dice, they enter the house and they say, todo lo que la planta de mis pies es mío. everything that my feet touch, it is mine. Esas son las enseñanzas que hoy en la iglesia. And those are the teachings that some churches teach. Alguna de tantas. That's just one of so many. ¿Cómo ha afectado esto el pensamiento del cristianismo? How this has affected the thoughts of a Christian believer, their Por eso beliefs. que la iglesia en el primer siglo tuvo tantos problemas. That is why at the beginning the church had so many problems Por los rituales. because of all the rituals. Ellos enseñaban que para ser salvo, para obtener la gracia de Dios, tenían que volver otra vez a los ritos. They taught them that in order for them to be saved, they needed to practice the old rituals again. Pero hay algo interesante que yo puedo ver. But there's something interesting that I am able to see. El altar del templo en Jerusalén The altar that was in the temple there in Jerusalem, nada tiene que ver con Jesucristo. nothing has to do with Jesus Christ. Nada que ver, hermano. It has nothing to do with it. El altar del templo en Jerusalén o el tabernáculo The altar that was in the temple or in the tabernacle, simplemente significa el esfuerzo humano. it just means the sacrifice and the strength that they put into the human sacrifice. Pero ¿sabe qué? But you know one thing? Ningún sacrificio humano No human sacrifice. es capaz It's able to. de satisfacer la exigencia de Dios. It's able to satisfy what God expects. Ningún sacrificio humano. No human sacrifice will satisfy the expectations of God. Puede satisfacer la exigencia de Dios. It's able to satisfy the expectations that God has. Solamente There's only one. en Jesucristo Through Jesus Christ, nosotros encontramos we are able to find la gracia de Dios, the grace of God, la misericordia de Dios, the mercy of God, la bondad de Dios, God's benevolence, solamente en Jesús. only through Jesus Christ. Por eso en esta tarde That is why this afternoon, mi consejo es my advice to you is manténgase firme you need to stay strong and firm, creyendo en Jesucristo believing in Jesus a Christ, pesar de las cosas. besides anything else. Manténgase firme. You need to stay strong and firm. Mantenga la fe en Dios. You need to maintain your faith in God. Porque cuando nosotros confiamos en Cristo, Because when we trust in Christ, seremos bendecidos. then we will be blessed. Cuando ponemos nuestra confianza en Él, When we put our trust in Him, nuestra vida es bendecida. our life will be blessed. Ya no son los ritos, There's no longer the rituals. ya no son. There's no longer that. Ahora es Today, then, la fe firme en Jesucristo. it's the strong faith that we have in Jesus Christ. Yo le quiero dejar con esto hoy, I want to go ahead and leave you with this, porque esto le va a servir el día de mañana. because this is going to be helpful to you tomorrow. Mantenga firme su fe. You need to maintain your faith strong and firm, Que su fe no mengue. that your faith will never decrease or become weakened. Mantenga su fe creciendo cada día You más. need to have your faith grow and more every Porque day, no sabe cuándo la va a necesitar. because you don't know when you're going to need that powerful faith within. Aliméntese You para que need su to be fe
fed, and you need to eat so your faith grows. comience a crecer. You need to be able to grow. Así que mis queridos hermanos, So my beloved brothers and sisters, debemos afirmar nuestra fe we need to be able to be firm in our faith, en la verdad, in the truth that is the word of God, en la verdad. in the truth that is the word of Su God. palabra es la verdad. His word is the truth. No en cuentos, There's no more storytelling. no en fábulas de viejas, There is no storytelling of the past, en su palabra. but only in his word. Aquí Within the Bible está la verdad. is the truth.